يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله. 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله. عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله.
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المؤمنين والمؤمنات صدق
أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني بالمنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل تمثل به وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بذلك. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنعمه يبل مسجدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح رحمة الله أجد ما في علمنا صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة وكبرى. اللهم ربنا تقبل واصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المباركة يدنا الصلاة ورحمة نزلها وبركة شاملة نقدم حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل الظاهرين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلطنا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن بن حسين رضي الله عنهم وصولهم وفرائهم ثم إبراهيم آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الصديقين والشهداء الصالحين والعلماء العاملين وأولئك المتقين خصوصا ساداتنا العلويين ومشايخنا الأكثرين ونخص سيدنا أحمد وزير الله وسيدنا علي بن سيدنا عظم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وسيدنا الشيخ محمد باهي السمني والشيخ عبد القادر البدالي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السكان وسيدنا الحبيب أبو بكر السطران وسيدنا الحبيب عمر المحضار وسيدنا الحبيب عبد الله الإدرس وسيدنا الحبيب بن عبد والشيخ أبي بكر بن سالم أخي سيدنا علي بن سالم وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأخر سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد سيدنا الحبيب بن محمد الحبشي والحبيب عثمان بن حسن الحبشي وشيخنا النبي محسن بن علي الهدوى والهباب الشريف وسلاقة بن عبد المحمد وشيخنا الشهيد الغرباء الحبيب حيدر بن نصره بن علوي رضي الله عن رسولهم وفضلهم ثم إلى حضر جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شرق الماضينا وغيرها بها وسلسل أبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وشيخنا وسيدنا ولإخواننا وأزواجنا وأولادنا وصحابنا ولمن أحسن إلينا وحبنا ونخص من شهداء ونبي سببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة مصواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاء والنعمة على قلوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم غفرة من حفر النيران. اللهم اجعل في
وغذاء له من النار وشراء له من النار وفكاك له من النار وإجابة له من النار ونجاة له من النار. اللهم سلمه من النار القبر. اللهم سلمنا والمسلمين وعبدنا والمسلمين وانفعنا وعلى المسلمين واغننا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اغفر لهم سيدنا محمد. اللهم ارحمهم من سيدنا محمد. اللهم استر من سيدنا محمد. اللهم اجبر من سيدنا محمد. اللهم انا نسالك خير الحياه وخير الوفاه وخير ما بينهما ونعوذ بك من شر الحياه وشر الوفاه وشر ما بينهما. اللهم اهدنا حياه الصالحه حياه من تحب بقاءه وتوفنا فتى الشهداء فتى من تحب لقاءه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin kiram, para habaib, hadirin jemaah majlis Aulia Musafawi yang Allah muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita Nabi Husain dan Muhammad Al-Habsyi, juga para habaib yang lain yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat walafiat, kesempatan yang mana dengan semua itu malam ini Allah muliakan kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Yasin dan tahlil yang kita hadiahkan kepada keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah, orang tua kita, kakek nenek kita, sanak kerabat kita yang telah kembali kepada Allah, semoga dengan keberkahan hadiah daripada pahala Yasin dan tahlil, Allah ampuni dosa-dosa beliau. Allah jadikan di dalam kubur-kubur mereka menjadi taman daripada taman surga ya Allah. Dan kita digolongkan orang-orang daripada yang senantiasa berbakti kepada orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pula dengan keberkahan Yasin dan tahlil yang kita baca, apa yang menjadi hajat kita semuanya di dunia dan akhirat kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam senantiasa tercurah terlimpah atas junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Sedikit kita baca dari kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Ali kun bashashan fa inna Allah yuhibbul bashashin wa yubghidul abusal karihal wajh. Wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hendaklah jadikan dirimu orang yang senantiasa berseri-seri wajahmu, senantiasa wajah kita dalam keadaan seri-seri dan tersenyum. Terlebih lagi ketika ketemu orang, jangan pasang raut muka itu, senyumlah ya.
Kalaupun kita nggak bisa ngasih orang, paling tidak kasihlah senyuman kita. Senyuman aja mahal, apa yang lain? Jadi senyum. Bahkan ini salah satu senyuman itu adalah sedekah. Tapi jangan juga terlalu ditebal benar. Jangan kelihatan binian, nah ini lain desa. Ketemu lakian sama lakian, atau binian yang kenal mungkin. Nah, kalau dengan binian jangan tapi banyak senyum. Ya. Sama juga perempuan senyum sesama muslimah. Namun dengan laki-laki jangan lebih banyak senyum. Kalau itu perempuan tuh. Kenapa? Menarik hati. Ya juga salah, nanti salah sangka nih. Tuh, binatnya senyum cintanya kapur. Wah gitu itu. Salah paham nanti akhirnya. Ya. Wabil khusus sesama muslim. Ketika kita bertemu, pasang muka yang senang. Ya. Jadi orang yang melihat ikut senang. Dia muka begitu. Kadang-kadang dia senyum, udah senyum ya. Sebaliknya kata Nabi apa? Jadilah engkau orang yang suka tersenyum, wajah berseri-seri, karena Allah mencintai orang yang wajahnya berseri-seri. Orang yang berseri-seri menunjukkan hatinya bahagia, gembira. Orang yang hatinya gembira menunjukkan apa? Orang itu hatinya penuh dengan syukur kepada Allah. Orang kalau sudah syukur, hidupnya pasti nyaman. Walaupun nggak mati banyak duit. Itu syukur. Nah, Allah cinta dengan orang yang begini. Sebaliknya, Allah membenci orang yang suka bermasam muka dan cemberut. Temu orang malah disenyum. Wah, ini sudah gak enak di hati, gak enak sudah. Efeknya sudah negatif sudah. Jadi begitu yang diajarkan baginda Rasul. Sehingga Rasul sendiri ini dengan siapapun senantiasa memasang wajah tersenyum. Jangan senyum dengan orang-orang tertentu. Kena orang yang mulia ditemui senyum. Kena orang yang biasa karena bisa senyum mahal senyumnya. Ya gitu. Siapa saja senyum. Dan ini sunnah baginda Rasul. Lihat ulama-ulama kita wajahnya senyum-senyum. Oke, lihat ya. Ulama-ulama kita wajahnya kalau ketemu orang senyum. Beda ketika mereka munajat kepada Allah, mereka menangis kepada Allah. Sebaliknya ada orang-orang sebagian itu ujung tersenyum. Kenapa? Hatinya sempit. Apalagi yang kena ada kesombongan di hatinya, lihat orang yang neraka semua. Jadi semut terus melihat orang yang kayak neraka semua. Ini seorang itu surga. Jadi lihat orang yang lainnya ujung tersenyum. Kenapa? Na'udzubillah daripada sifat-sifat yang demikian ini. Jadi senyum. Salah satu senyuman itu menunjukkan suasana hati yang nyaman. Dan ini akan memberikan kesan yang nyaman kepada yang lain. Tapi harus tahu waktu juga, Pak. Jadi itulah tahu waktu juga. Jangan tersenyum-senyum di saat yang tidak tepat. Misalkan apa? Ada tetangga meninggal, kita senyum-senyum. Nah itu bahaya. Apa kisahnya? Tetangga meninggal senyum-senyum. Itu namanya senyum salah wadah. Oke. Ya tahu tempatnya. Jangan menampakkan kegembiraan di tengah orang yang lagi bersedih. Jangan tampakkan kesedihan di tengah-tengah orang yang lagi bahagia. Apa? Merusak suasana. Ya, hati-hati. Itu tahu-tahu juga. Ini di antaranya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya Aliyum. Ya tadi ya. Dan ketahuilah seseorang itu akan merasa hatinya nyaman, akan apa? Menunjukkan wajah berseri-seri. Kembali tadi, wajah itu adalah gambaran hati. Orang yang hatinya lagi nyaman, senang, gembira, maka akan tampak muka berseri-seri. Kok bisa hati merasa begitu? Yaitu yang bisa merasakan demikian adalah hatinya mereka orang-orang yang tenang. Hatinya mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka hal itu akan diperoleh dengan apa?
Di antaranya untuk memperoleh jiwa yang tenang tadi adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Oke. Makanya orang kalau banyak zikir itu hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan. Ketika hati tenang, maka hati itu akan lapang. Ketika ia lapang, maka ia merasa puas dan merasa nyaman dengan pemberian Allah. Ketika sudah puas dengan pemberian Allah, ia akan bersyukur. Akhirnya menampakkan wajah-wajah yang selalu bersyukur. Tadi itu wajahnya selalu berseri-seri. Ya Ali Rasul ibadah as-sumbu illa min dzikrillahi ta'ala. Wahai Ali, puncak ibadah itu adalah diam, kecuali dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amal daripada ibadah yang menjadi sebab keselamatan kita itu diam. Nah, diam itu sesuatu hal yang menyelamatkan. Nah, ketika seseorang itu diam, ia akan selamat dari banyak hal. Karena ketika orang banyak kalam, man kasura kalamuhu kasura khatauhu. Siapa orang yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Wa man kasura khatauhu kasura dzunubuhu. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kasura dzunubuhu dakhalan nar. Siapa orang yang kebanyakan dosa bisa masuk neraka. Itu. Yes. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ada waktunya dua bang harus bicara. Karena dalam segi banyak hal berdiam itu akan menyelamatkan. Kenapa? Banyaknya sesuatu yang merusak daripada ibadah kita. Nah, itu kadang-kadang ulah lidah. Paling banyak. Oke, paling banyak. Ayo kita kada usah lihat ke orang, kita koreksi diri kita seorang. Seberapa sering terkadang lisan kita ini terpleset membicarakan orang. Kira-kira sering kada Pak? Ayo kalau mau jujur nah. Sering kada tuh. Nah, itu bahaya. Itu yang kadang-kadang bisa menjadikan sebab ibadah-ibadah kita tuh hilang. Kayaknya banyak sholat, malam banyak sholat, kayaknya banyak puasa, kayaknya banyak baca Quran, tapi sayang dia juga banyak menggibah orang. Tanpa terasa sholat-sholatnya hilang, puasa-puasanya hilang. Apa? Dikasihin orang-orang yang digibah. Dan itu apa? Lidah. Dan belum lagi kalau sudah lidah melukai hati orang, uyuh semuanya Pak. Aku tidak pernah lupa dengan ucapannya. Seumur hidup tidak bakal lupa. Itu. Amal sudah hati tergores dengan ucapan lidah, itu butuh waktu bertahun-tahun menyembuhkannya. Namun tangan kita kena silet, sebentar sembuh. Insya Allah. Ya loh. Kecuali kena kencing manis. Umumnya kalau kena silet ini lekas sembuh. Sakit perih memang, tapi kena silet mah. Beda kalau hati sudah kena goresan, terluka dengan ucapan. Itu kadang-kadang seumur hidup pada bisa hilang. Kalau bisa hilang. Makanya hati-hati. Makanya baginda Rasul mengatakan, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, falyasmut aw liyasmut. Kalau enggak, diam aja. Nah, begitu. Sehingganya dikatakan bahwasanya lidahnya orang yang cerdas, orang yang berakal, nah, itu dibalik akalnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, benar-benar pintar, setiap kali ia hendak berucap, ia akan memikirkan dampak ucapannya. Ini kalau saya ucapkan manfaatnya adakah? Manfaat berucap.
Kadang manfaat betul. Cuma kadang-kadang kita ya sering. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Mau lupa, keceplosan. Nah itu, keceplosan ini berapa kali keceplosan kita nih ada. Bukan kan tahu mah, bukannya tadi. Kalau sudah ngomong kadang lupa ngerem. Siapa orang yang bisa menjaga daripada lisannya, ia akan selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu terletak di dalam penjagaan lidahnya. Makanya kita berusaha. Kecuali zikrullah. Ucapannya adalah zikir, masya Allah. Tidak terucap kecuali Quran. Tidak terucap kecuali zikir, tidak terucap kecuali kata-kata yang akan menyejukkan hati. Maka ini mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita diberi anugerah Allah, lisan kita bisa menjadi lisan yang lisanun dzakirun, maka kita memiliki satu ciri orang yang akan diberi Allah kebaikan dunia akhirat. Jadi lisan kita ini kalau bisa jadikan lisanun zakirun, lisan yang suka dan gemar berzikir. Dan ini pertama harus dipaksa. Mau nggak dipaksa nggak bisa? Mau nggak biasa zikir? Ya nggak biasa zikir kan? Paksakan biar terbiasa. Awal-awalnya susah, tapi dipaksa. Ketika sudah dipaksa, ia akan bisa. Ketika dia bisa, ia akan terbiasa. Ya. Ketika sudah terbiasa, ia akan ada rasa nyaman di dalam zikir kepada Allah. Makanya biasakan zikir. Apa saja dia zikir. Akhir zaman diantaranya perbanyak salawat beristighfar. Intinya zikir apa saja. Biar pengen tahu kalau kaget yang keluar apa dari sapian itu. Namun kita masih keluar selain Allah, berarti kurang kita. Banyakin lagi zikir. Kalau terkejut enggak? Itu yang keluar apa? Karena ketika terkejut itu nggak bisa diolah-olah. Karena ucapan yang keluar mulut itu refleks. Ya. Orang yang latah akan keluar latahnya di saat itu. Ada ban truk pada keluar, itu akan keluar. Orang yang kaget tadi keluar ucapan daru. Bisa zikir, bisa selain zikir. Nah itu di situ. Maka biasakan dari baca zikrullah sehingga zikir itu menjadi kebiasaan lisan kita. Ketika lisan itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan diberi apa? Diberi ketenangan. Akhirnya apa? Menjadi apa? Wa qalbun syakirun. Hatinya akan menjadi hati yang syukur. Wa badanun sabirun. Akhirnya orang-orang yang hatinya senantiasa tenang dengan Allah, diuji dengan ujian, ia akan tetap selalu bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dunia ini apa? Gak lepas dari sabar dan syukur. Ya. Kata Nabi, al-iman syakrani. Iman itu dua bagian. Yang satu separuhnya itu ada syukur, separuhnya disabar. Makanya kita tiap hari ini gak lepas dari syukur, sabar. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Hebat lagi kalau dapat musibah, alhamdulillah pula. Nah itu hebat lagi tuh. Kelas sudah itu. Kenapa? Dikasih musibah bukan sabar, syukur malah. Kenapa? Karena ia akan mengangkat kepada derajat yang tinggi. Ini tidak akan dialami kecuali orang-orang yang memiliki bangku di sisi Allah. Dapat musibahnya dia syukur. Apalagi dapat nikmatnya. Gitu. Bahkan mereka maaf, semua itu nikmat, tidak ada kecuali nikmat. Mau nyaman, mau tidak nyaman, pemberian Allah semua, itu nyaman semua. Begitu. Nah ini semua akan menjadi terbentuk suasana dalam hati tadi dengan berkat apa? Lisanun dzakirun. Ketika lisan kita sudah dibiasakan zikir, maka hatinya akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Zikir tahu zikir begini. Zikir mengingat Allah, Pak. Nah, ya umumnya dengan lisan. Tapi tidak hanya dengan lisan. Termasuk zikir itu baca Quran, termasuk zikir itu sholat, termasuk zikir itu majelis ilmu sebagai zikir pula. Ya, yang mengingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah. Amin, amin. Ahlul zikir, orang yang senantiasa dimudahkan Amin, oleh amin. Allah, Amin, yang amin. senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan hati kita hati-hati yang senantiasa merasakan ketenangan dan penuh dengan syukur, sehingga kita digolongkan orang-orang yang mendapat kebahagiaan selalu di dunia dan di akhirat. Itu saja yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon ampun maaf. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.